Pacific Ocean, Mati City. Yeah. Hello guys, good morning. Ahye TV goes to Mati City with Mototik. What's up? Shout out. Nawala ko ito diri guys, mga master. Tara, go. Hello. Muna mo mga kauban, mga talawan kayo, lango init, anok mangitom. Ano mga buhok nila, dili pwedeng mabasa. Hello. Bye bye. Wanidad. Wanidad? Ay, Wanibad? Wanimam? Nami. Right. Shout out. Yeah. Arte ka to, arte kayo, utos kayo, adlok mga itom. Shout out, Kalmado, abot rin sa Mati, yeah. Uwi na kami. Yapaan. Alright. Ano naman driver? Paghayin. Shoutout na siya, shoutout. Shout out. Bye
Bye-bye. Bye-bye. Karga na mi guys!